hay cosas interesantes en el mundo. El mundo se está moviendo. El mundo no deja de sorprenderme. Imagínense ustedes que pues están armando una fiesta. Ustedes son los organizadores y pues que se encargan de ver todos los detalles, que estén todos los bocaditos, que esté todo ambientado de la manera correcta. Llega el día de la fiesta y cuando se disponen a entrar le dicen, un momentito, tú no estás invitado. Pero tú dices, oye, pero yo organicé todo. O sea, los bocaditos, el ambiente, todo lo he hecho yo. Sí, sí, perfecto. Pero no estás invitado. Bueno, eso es lo que ha pasado ahora último en Europa. Eh, digamos que en una de las actividades más representativas, ¿ya? Que se ha dado en estos días, recientemente, hace 2, 3 días aproximadamente, en Múnich se estaba desarrollando la conferencia de seguridad. Esta no es cualquier reunión, definitivamente, ¿no? Es donde todos los líderes más poderosos del mundo se sientan a hablar de lo que realmente importa. Guerras, alianzas, estrategias globales, todo lo que vaya a definir el futuro del mundo. Aquí entonces no se habla por hablar, aquí se toman decisiones que cambian el rumbo de todo. Y pues lo que no se esperaban era el discurso del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Los dejó literalmente helados a todos. Fue, por decirlo menos, impactante la seguridad con la que se plantó, el tono que utilizó, y me llamó poderosamente la atención y dije, bueno, es momento de que con la comunidad también compartamos este tipo de contenidos. ¿Por qué? Porque nos afecta a nosotros y es bueno que estemos siempre enfocados en lo que está pasando en el mundo. Entonces, lo que quiero hacer con ustedes es una video reacción de esta charla que dio el vicepresidente de los Estados Unidos, Vance, en la cual pues digamos que dejó mal parado a Europa, ¿no? Esta charla de verdad va a ser muy importante. No, no dura más de 20 minutos la charla, pero sí, sí vale la pena. Voy a tratar de hacer las pausas necesarias y tratar de hacer las apostillas en los momentos determinados. ¿Ya? Así que vamos. Está con subtítulos, así que para los que quieran leer, está bien. Para los que estén buenos con el inglés, este, les va a ser de mucha utilidad para que puedan practicar un poquito más. Aquí le vamos, pues. Please welcome Vice President J.D. Vance. Well, thank you, and thanks to all the gathered delegates and luminaries and media professionals, and thanks especially to the host of the Munich Security Conference for being able to put on such an incredible event. We're, of course, thrilled to be here. We're happy to be here. And, you know, one of the things that I wanted to talk about today is, of course, our shared values. And, you know, it's great to be back in Germany. As you heard earlier, I was here last year as United States Senator. I saw Foreign Secretary David Lammy, and joked that both of us last year had different jobs than we have now. But now it's time for all of our countries, for all of us who have been fortunate enough to be given political power by our respective peoples, to use it wisely to improve their lives. And I want to say that, you know, I was fortunate in my time here to spend some time outside the walls of this conference over the last 24 hours. And I've been so impressed by the hospitality of the people, even as, of course, as they're reeling from yesterday's horrendous attack. And the first time I was ever in Munich was with my wife, actually, who's here with me today, on a personal trip. And I've always loved the city of Munich, and I've always loved its people. And I just want to say that we're very moved, and our thoughts and prayers are with Munich and everybody affected by the evil inflicted on this beautiful community. We're thinking about you, we're praying for you, and we will certainly be rooting for you in the days and weeks to come. Now, yeah. I hope that's not the last bit of applause that I get, but we gather at this conference, of course, to discuss security. And normally, we mean threats to our external security. I see many great military leaders gathered here today. But while the Trump administration is very concerned with European security and believes that we can come to a
reasonable settlement between Russia and Ukraine. And we also believe that it's important in the coming years for Europe to step up in a big way to provide for its own defense. The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. Now, I was struck that a former European commissioner went on television recently and sounded delighted that the Romanian government had just annulled an entire election. He warned that if things don't go to plan, the very same thing could happen in Germany too. Now, these cavalier statements are shocking to American ears. For years, we've been told that everything we fund and support is in the name of our shared democratic values. Everything from our Ukraine policy. Vamos a hacer una pequeña pausa porque es importante lo que está sucediendo aquí. Ya tenemos, digamos, la primera parte del tono. Comenzó agradeciendo, solidarizándose por los atentados que sucedieron en Múnich, pero comenzó a ponerse ya un lenguaje un poco más fuerte, un poco más divisor. Si prestaron atención, decía de que los valores que actualmente está promoviendo Europa comienzan a separarse de aquello que promueve Estados Unidos. O sea, está diciendo que hay una división. ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede cuando alguien te dice que ya no estamos compartiendo la misma visión y es parte de un socio estratégico tuyo? Pues está dando el preámbulo de una ruptura o salida. Y digamos que comienza fuerte, con una llamada de atención, ¿no? Con una llamada de atención en cuanto a las elecciones que sucedieron en Rumania, las cuales fueron pues, anuladas, porque, digamos, no salió el resultado que ellos esperaban. Y con ellos me refiero al círculo de poder, obviamente. Lamentablemente, el delegado alemán estuvo de acuerdo con lo que sucedió y dijo que él también, pues, promovería eso si sucediese en Alemania. Digamos que ahí estás afectando ya los valores democráticos en sí mismos, ¿no? Es decir, si no piensas como yo, en definitiva, pues no tendría sentido de que esa elección valga. No hay una suerte de respeto a lo que los votantes están manifestando en las urnas. Digamos que es un atentado a la democracia. Entonces comenzamos fuertes. Y es interesante, ¿eh? Porque normalmente la posición del vicepresidente de los Estados Unidos es, por decirlo suavemente, figurativa, una suerte de cargo tipo, digamos, un cargo de confianza, algo que pues va más como una suerte de adorno, de apoyo, ¿no? Pero estamos viendo que aquí no está sucediendo eso. Las palabras que está teniendo el vicepresidente están siendo duras y directas hasta este momento. Normalmente no es un tipo de lenguaje o un tipo de tono que se maneje a nivel, pues, a nivel de diplomacia. Vamos a seguir viendo aquí qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Porque Estados Unidos tiene este rol tan protagónico, pareciese que fuese un papá que está reprendiendo a sus hijos. Policy to digital censorship is billed as a defense of democracy. But when we see European courts canceling elections and senior officials threatening to cancel others, we ought to ask whether we're holding ourselves to an appropriately high standard. And I say ourselves because I fundamentally believe that we are on the same team. We must do more than talk about democratic values, we must live them. Now, within living memory of many of you in this room, the Cold War positioned defenders of democracy against much more tyrannical forces on this continent. And consider the side in that fight that censored dissidents, that closed churches, that canceled elections. Were they the good guys? Certainly not. And thank God they lost the Cold War. They lost because they neither valued nor respected all of the extraordinary blessings of liberty. The freedom to surprise, to make mistakes, invent, to build. As it turns out, you can't mandate innovation or creativity, just as you can't force people what to think, what to feel, or what to believe. And we believe those things are certainly connected. And unfortunately, when I look at Europe today, it's sometimes not so clear what happened to some of the Cold War's winners. I look to Brussels, where EU commissars warn citizens that they intend to shut down social media during times of civil unrest the moment they spot what they've judged to be, quote, hateful content.
or to this very country, where police have carried out raids against citizens suspected of posting anti-feminist comments online as part of, quote, combating misogyny on the internet, a day of action. I look to Sweden, where 2 weeks ago the government convicted a Christian activist for participating in Koran burnings that resulted in his friend's murder. And as the judge in his case chillingly noted, Sweden's laws to supposedly protect free expression do not, in fact, grant, and I'm quoting, a free pass to do or say anything without risking offending the group that holds that belief. And perhaps most concerningly, I look to our very dear friends, the United Kingdom, where the backslide away from conscience rights has placed the basic liberties of religious Britons in particular in the crosshairs. A little over 2 years ago, the British government charged Adam Smith Connor, a 51-year-old physiotherapist and an Army veteran, with the heinous crime of standing 50 meters from an abortion clinic and silently praying for 3 minutes. Not obstructing anyone, not interacting with anyone, just silently praying on his own. And after British law enforcement spotted him and demanded to know what he was praying for, Adam replied simply, it was on behalf of the unborn son he and his former girlfriend had aborted years before. Now, the officers were not moved. Adam was found guilty of breaking the government's new buffer zones law, which criminalizes silent prayer and other actions that could influence a person's decision within 200 meters of an abortion facility. He was sentenced to pay thousands of pounds in legal costs to the prosecution. Now, I wish I could say that this was a fluke, a one-off crazy example of a badly written law being enacted against a single person. But no, this last October, just a few months ago, the Scottish government began distributing letters to citizens whose houses lay within so-called safe access zones, warning them that even private prayer within their own homes may amount to breaking the law. Naturally, the government urged readers to report any fellow citizen suspected guilty of thought crime. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. And in the interest of comedy, my friends, but also in the interest of truth, I will admit that sometimes the loudest voices for censorship have come not from within Europe, but from within my own country, where the prior administration threatened and bullied social media companies to censor so-called misinformation. Misinformation like, for example, the idea that coronavirus had likely leaked from a laboratory in China. Our own government encouraged private companies to silence people who dared to utter what turned out to be an obvious truth. So I come here today not just with an observation, but with an offer. And just as the Biden administration seemed desperate to silence people for speaking their minds, so the Trump administration will do precisely the opposite, and I hope that we can work together on that. In Washington, there is a new sheriff in town, and under Donald Trump's leadership, we may disagree with your views, but we will fight to defend your right to offer in the public square, agree or disagree. Bueno, aquí es importante volver a hacer una pausa. Prácticamente Vance pues, ha puesto en duda toda la madurez democrática de todo el continente europeo. Ha puesto ejemplos concretos en los que, pues, digamos, se han estado implementando políticas propias de regímenes totalitarios, en la cual pues no se protegía la libertad de expresión, ¿no? Y ese sí puede ser un problema, definitivamente. Pero, digamos, extrapolarlo y generalizarlo, creo que por ahí se le puede haber pasado un poquito a la mano. Básicamente lo que les está diciendo es que ha hecho una suerte de, entre comillas, mea culpa acerca de las políticas que se han venido también implementando en Estados Unidos, pero una mea culpa un poco tramposa, ¿no? Porque, digamos, está considerando a la gestión anterior, ¿no? Entonces, no es que esté criticando las acciones recientes que ha ejecutado el presidente Trump, pero lo que sí está dejando claro es que hay un nuevo sheriff. Entonces, digamos que está poniendo a Estados Unidos como el país que marca la pauta a nivel democrático. Digamos que se están poniendo ellos mismos como la varilla que todos los demás deben de seguir, deben de implementar, ¿no? A su propia imagen y semejanza. Digamos que hasta aquí, diplomáticamente hablando, sí ha sido muy duro, ha sido demasiado duro. Esto probablemente
genere alguna suerte de reacciones, como ya las ha habido. Se han quejado ya varios funcionarios alemanes. El presidente Macron también ha llamado pues a una reunión extraordinaria a todos los líderes europeos para que puedan analizar estas palabras del vicepresidente Pence. Now, we're at the point, of course, that the situation has gotten so bad that this December, Romania straight up canceled the results of a presidential election based on the flimsy suspicions of an intelligence agency and enormous pressure from its continental neighbors. Now, as I understand it, the argument was that Russian disinformation had infected the Romanian elections. But I'd ask my European friends to have some perspective. You can believe it's wrong for Russia to buy social media advertisements to influence your elections. We certainly do. You can condemn it on the world stage even. But if your democracy can be destroyed with a few $100,000 of digital advertising from a foreign country, then it wasn't very strong to begin with. Now, the good news is that I happen to think your democracies are substantially less brittle than many people apparently fear. And I really do believe that allowing our citizens to speak their mind will make them stronger still. Which, of course, brings us back to Munich, where the organizers of this very conference have banned lawmakers representing populist parties on both the left and the right from participating in these conversations. Now, again, we don't have to agree with everything or anything that people say. But when people represent, when political leaders represent an important constituency, it is incumbent upon us to at least participate in dialogue with them. Now, to many of us on the other side of the Atlantic, it looks more and more like old entrenched interests hiding behind ugly Soviet-era words like misinformation and disinformation, who simply don't like the idea that somebody with an alternative viewpoint might express a different opinion or, God forbid, vote a different way or, even worse, win an election. Now, this is a security conference, and I'm sure you all came here prepared to talk about how exactly you intend to increase defense spending over the next few years in line with some new target. And that's great, because as President Trump has made abundantly clear, he believes that our European friends must play a bigger role in the future of this continent. We don't think, you hear this term, burden sharing, but we think it's an important part of being in a shared alliance together that the Europeans step up while America focuses on areas of the world that are in great danger. But let me also ask you, how will you even begin to think through the kinds of budgeting questions if we don't know what it is that we are defending in the first place? I've heard a lot already in my conversations, and I've had many, many great conversations with many people gathered here in this room. I've heard a lot about what you need to defend yourselves from, and of course that's important. But what has seemed a little bit less clear to me, and certainly I think to many of the citizens of Europe, is what exactly it is that you're defending yourselves for. What is the positive vision that animates this shared security compact that we all believe is so important? And I believe deeply that there is no security if you are afraid of the voices, the opinions, and the conscience that guide your very own people. Europe faces many challenges, but the crisis this continent faces right now, the crisis I believe we all face together, is one of our own making. If you're running in fear of your own voters, there is nothing America can do for you. Nor, for that matter, is there anything that you can do for the American people who elected me and elected President Trump. You need democratic mandates to accomplish anything of value in the coming years. Have we learned nothing that thin mandates produce unstable results? But there is so much of value that can be accomplished with the kind of democratic mandate that I think will come from being more responsive to the voices of your citizens. If you're going to enjoy competitive economies, if you're going to enjoy affordable energy and secure supply chains, then you need mandates to govern, because you have to make difficult choices to enjoy all of these things. And of course, we know that very well in America. You cannot win a democratic mandate by censoring your opponents or putting them in jail, whether that's the leader of the opposition, a humble Christian praying in her own home, or a journalist trying to report the news. Nor can you win one by disregarding your basic electorate on questions like who gets to be a part of our shared society. And of all the pressing challenges that the nations represented here face, I believe there is nothing more urgent than mass migration. Today, almost 1 in 5 people living in this country moved here from abroad. That is, of course, an all-time high. It's a similar number, by the way, in the United States, also an all-time high.
The number of immigrants who entered the EU from non-EU countries doubled between 2021 and 2022 alone, and of course it's gotten much higher since. And we know this situation, it didn't materialize in a vacuum. It's the result of a series of conscious decisions made by politicians all over the continent and others across the world over the span of a decade. We saw the horrors wrought by these decisions yesterday in this very city. And of course, I can't bring it up again without thinking about the terrible victims who had a beautiful winter day in Munich ruined. Our thoughts and prayers are with them and will remain with them. But why did this happen in the first place? It's a terrible story, but it's one we've heard way too many times in Europe and unfortunately too many times in the United States as well. An asylum seeker, often a young man in his mid-20s, already known to police, rams a car into a crowd and shatters a community. How many times must we suffer these appalling setbacks before we change course and take our shared civilization in a new direction? No voter on this continent went to the ballot box to open the floodgates to millions of unvetted immigrants. But you know what they did vote for? In England, they voted for Brexit, and agree or disagree, they voted for it. And more all over Europe, they're voting for political leaders who promise to put an end to out-of-control migration. Now, I happen to agree with a lot of these concerns, but... Uy, así aquí les ha tocado en el nervio, ¿eh? Aquí les ha tocado en el nervio, definitivamente. Hay cositas que uno no puede dejar pasar así desapercibidas, ¿no? Digamos que de hecho está metiendo bastante injerencia dentro de los asuntos europeos, ¿no? Sobre todo dentro de lo que son las políticas migratorias. Está hablando como quien va a ordenar algo, ¿no? Quien va a tomar decisiones. Por eso es que muchos políticos lo tomaron como una injerencia, ¿no? O sea, oye, te estás metiendo en mi nación, en mi pueblo. Hay algunas críticas que sí tienen mucho que ver, ¿no? O sea, es decir, tú no puedes legislar pues, en base a lo que estás haciendo en tu casa, ¿no? O hay acciones en las cuales pues tampoco puedes censurar. O sea, no hay una libertad de expresión propiamente dicha. Y definitivamente lo que dicen es que las políticas pues, de migraciones no están siendo controladas, están dejando pasar a cualquier tipo de personas. Y ojo que esta no es solamente una visión que tiene Baines, o sea, y hay muchos políticos que están ofreciendo eso a los ciudadanos europeos. ¿Por qué? Porque se están viendo desbordados. Están viendo que están perdiendo el control, ¿no? Sucede en Francia, sucede en Alemania, y lo que les dice es, oigan, la Unión Europea está en riesgo. ¿Por qué? Porque quien se ha salido ya ha sido Inglaterra. O sea, Inglaterra con el Brexit sale de la Unión Europea. Fue un duro golpe para la Unión Europea. Pero ese camino pueden continuar siguiéndolo otros países. Lo cual implicaría que la Unión Europea propiamente está con las horas contadas, ¿no? O sea, está siendo la voz de profeta. Está diciendo, esto es lo que podría suceder si ustedes se siguen manteniendo o siguen manteniendo estas políticas migratorias, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que ya les está entrando un poco el miedo, les está atacando por el miedo, ¿no? Digamos que vamos a ver qué continúa, nos falta mucho para poder cerrar bien qué es lo que quiere comunicar, qué es lo que les quiere decir, cuál es el objetivo de este tipo de mensaje tan directo, tan reprensivo hacia los políticos, hacia las medidas que han venido tomando en Europa. Y también está dejando claro algunas cosas, ¿no? Como que es un momento de que ustedes se hagan cargo de su propia defensa. Qué duda cabe que es una llamada de atención a la comunidad europea, ¿no? Porque definitivamente no han estado participando todos los países como han debido de participar en cuanto a la financiación de la OTAN. Es un punto que ya después podemos tocar. Pero mientras tanto, digamos que está dando efectivamente su visión, está expresando la visión de lo que está sucediendo, está diciéndoles, bajo este concepto, pues estamos yendo por caminos separados, nos estamos abriendo, ¿no? Nos estamos abriendo, estamos teniendo distintas visiones, y eso puede significar un quiebre.
Eso es leyendo entre líneas, ¿no? Vamos a ver si lo que estamos hasta ahorita interpretando va a ser lo que va a suceder. But you don't have to agree with me. I just think that people care about their homes, they care about their dreams, they care about their safety and their capacity to provide for themselves and their children. And they're smart. I think this is one of the most important things I've learned in my brief time in politics. Contrary to what you might hear a couple mountains over in Davos, the citizens of all of our nations don't generally think of themselves as educated animals or as interchangeable cogs of a global economy. And it's hardly surprising that they don't want to be shuffled about or relentlessly ignored by their leaders. And it is the business of democracy to adjudicate these big questions at the ballot box. I believe that dismissing people, dismissing their concerns, or worse yet, shutting down media, shutting down elections, or shutting people out of the political process protects nothing. In fact, it is the most surefire way to destroy democracy. And speaking up and expressing opinions isn't election interference. Even when people express views outside your own country, and even when those people are very influential. And trust me, I say this with all humor, if American democracy can survive 10 years of Greta Thunberg scolding, you guys can survive a few months of Elon Musk. But what no democracy, American, German, or European, will survive is telling millions of voters that their thoughts and concerns, their aspirations, their pleas for relief are invalid or unworthy of even being considered. Democracy rests on the sacred principle that the voice of the people matters. There's no room for firewalls. You either uphold the principle or you don't. Europeans, the people, have a voice. European leaders have a choice. And my strong belief is that we do not need to be afraid of the future. Embrace what your people tell you, even when it's surprising, even when you don't agree. And if you do so, you can face the future with certainty and with confidence, knowing that the nation stands behind each of you. And that, to me, is the great magic of democracy. It's not in these stone buildings or beautiful hotels. It's not even in the great institutions that we built together as a shared society. To believe in democracy is to understand that each of our citizens has wisdom and has a voice. And if we refuse to listen to that voice, even our most successful fights will secure very little. As Pope John Paul II, in my view, one of the most extraordinary champions of democracy on this continent or any other, once said, "Do not be afraid. We shouldn't be afraid of our people, even when they express views that disagree with their leadership." Thank you all. Good luck to all of you. God bless you. Ajá, ya. Digamos que lo que está sucediendo aquí es que no solamente les ha llamado la atención, no solamente había un jalón de orejas, está dejando claro de que las políticas que están implementando actualmente en Europa están yendo en contra de los deseos de su propio pueblo. Y eso pues les va a traer consecuencias nefastas, ¿no? Es básicamente lo que les está diciendo. Están gobernando a espaldas al pueblo. Parecería o podría decirse que es un llamado a la insurrección, ¿no? De parte del vicepresidente Vance al pueblo europeo. Entonces, digamos que esta puede ser una cerilla que pueda pues, prender, pues, digámoslo así, una mecha que ya está lista, ya, ¿no? Hay mucha desazón, hay muchos problemas económicos actualmente que Europa está viviendo. Lo que escuchamos no solamente ha sido un discurso, ¿no? Ha sido una declaración de intenciones. Es decir, lo que se va a venir. O sea, te está diciendo de que, ok, yo, Estados Unidos, no voy a intervenir tanto en estas cosas que ustedes están haciendo. Sí nos vamos a involucrar en el tema de Ucrania, pero porque hay otros intereses adicionales, que ya los vamos a ver. Pero digamos, en lo que está expresando es que el mundo está cambiando y que pues quien no se adapte se va a quedar atrás. Ese podría ser el resumen de lo que hemos escuchado. El mundo está cambiando y quien no se adapte se va a quedar fuera. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué cosa va a hacer Europa?
¿no? Y no solamente Europa, o sea, porque esto también de una u otra forma comienza a afectarnos a nosotros. Entonces, digamos que lo que está sucediendo es que Europa ha estado pues, acostumbrada a que Estados Unidos se haga cargo de la defensa, de su defensa, y no han estado comportándose a la altura. Digamos, cada miembro de la Unión Europea está obligado a invertir al menos un 2% de su Producto Bruto Interno en temas de defensa, y eso no ha estado sucediendo. ¿Y por qué no ha estado sucediendo eso? Porque Europa no es la potencia mundial que antes era. O sea, es decir, el continente no es lo que fue en antaño, ¿no? O sea, no. Está pasando por una crisis demasiado fuerte. La guerra en Ucrania les ha pasado factura. Y, y digamos que parte del llamado de atención de Estados Unidos es que se han visto involucrados en una guerra que no querían. Ahí va el meollo del asunto. Es decir, Estados Unidos está enfocado en China. Estaba enfocado en China y tenía que hacerle frente a China. Estaba preocupado por la isla de Taiwán. China pues se la quiere anexar. Y para Estados Unidos es importante que eso no suceda. ¿Por qué? Porque Taiwán es quien le provee de los recursos tecnológicos que necesitan. Entonces es algo que no al parecer, lo ha desenfocado, ¿no? Y eso es lo que no les ha gustado, definitivamente. Cuando habla de Ucrania, está diciendo explícitamente, entre líneas, que Estados Unidos tiene ahí un interés directo en ese conflicto. Y no es solamente por el tema de defender la democracia. O sea, lo que está diciendo es, oye, aquí nosotros tenemos un interés en concreto, que es algo obvio. O sea, Estados Unidos cuando interviene militarmente en un sitio, es porque tiene un interés concreto. O sea, cuando interviene en el Medio Oriente fue por los pozos petroleros. En el tema de Ucrania, hay un tema que es interesante, ¿no? Porque Ucrania en realidad ofrece unos recursos que Estados Unidos necesita y que prácticamente ahorita en la mesa Europa ya no está considerada, ya no está invitada. Si ustedes han podido leer las noticias, van a darse cuenta que Estados Unidos está conversando con quién, con Rusia directamente, y en la mesa no está invitada Europa. Ninguno de sus líderes ha estado interviniendo en ese diálogo. Y pareciese que este, no va a haber una devolución de tierras, o sea, Crimea se va a quedar con Rusia. Y al parecer, parte de la negociación importante va a ser que Estados Unidos va a tener acceso pues a las tierras raras, ¿no? Que es este recurso tan deseado por parte de Estados Unidos, que actualmente quien maneja esta extracción de recursos en gran escala es China, ¿no? Es rico en estas tierras raras, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque qué cosa encuentran? Encuentran litio, encuentran los minerales que son estratégicos para el desarrollo de tecnologías. Así es, Osito, las cosas se vienen fuertes, ¿no? Entonces, digamos que el tema de esta videoreacción a este peculiar discurso del vicepresidente de los Estados Unidos, que ha dejado claro que él no es ningún adorno, que él ha venido en representación de su gobierno y está respaldado por él mismo. Y ojo con este personaje, ¿ah? Porque parecería que está tomando un rol protagónico y no me sorprendería que en próximas elecciones esté postulándose a la presidencia. Digamos que muchas de estas ideologías vienen siendo rescatadas por partidos de ultraderecha, no solamente en Europa, sino pues en diversas partes del mundo, ¿no? Donde comienzan a mirar hacia adentro, a proteger a su país, ¿no? Tomando pues medidas más drásticas con el tema de la migración. Entonces, ahora, ¿eso nos puede afectar a nosotros? Sí, también nos puede afectar a nosotros. Pero ese va a ser un diálogo que vamos a tener en breve. Vamos a tener en breve. Hasta aquí termina nuestra video reacción de la conferencia brindada en Múnich por el vicepresidente J.D. Vance, en la cual pues le dio un terrible jalón de orejas a Europa y los trató como si de sus hijos
fuesen. Entonces, el presidente Macron ya llamó a una reunión extraordinaria. Vamos a ver qué decisión toma Europa después de esta jalada de orejas, ¿no? Porque pueden ser dos cosas, que se unan y se nieguen a escuchar las correcciones, lo cual sería muy trágico. U la otra opción sería que pues rescaten lo que tengan que rescatar, refloten lo que tengan que reflotar y pues comiencen a hacerse cargo de lo que viene. Aquí pues me despido con cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarme en esta video reacción. Espero sus comentarios, espero el análisis que cada uno pueda hacerle para poder enriquecer esta reflexión. Yo también quiero aprender, quiero saber si hay algo que se me ha pasado y que no he visto en parte del discurso. Posteriormente voy a colocar otro video en el cual voy a hacer un análisis más profundo de las implicancias que podrían desprenderse de este mensaje. Así que muchas gracias por acompañarme, que tengan un buen día y no se olviden de ser buenos si pueden. Saludos.